Pre tačno 23 godine napravljen je jedan legendarni motocikl. Napravljen je jedan Yamahin motocikl koji je zabeležio mnoštvo pobjeda i koji je napravljen prema bolidu iz MotoGP-a. Radi se o Yamahi R1. 98. kada je izašao R1, napravljen je motor koji je napravio revoluciju u to vreme i koji je imao svega 150 konjskih snaga. Do dana današnjeg razvilo se mnogo šta od sistema, pa do samog agregata koji je postao znatno jači. A do 2012. godine taj agregat je prešao na čitavih 191 konjsku snagu. Radi se o motoru koji je zaista napravio mnoge revolucionarne stvari. Danas sa nama, na recenziji nam je tačnije Yamaha R1 Big Bang, čuveni Big Bang. S tim da se radi o modelu iz 2012. godine, odnosno o restyling modelu. Ova Yamaha nosi agregat pod oznakom RN22, odnosno u ovoj verziji 225, odnosno restyling verziji, i razvija 191 konjsku snagu, naravno posjeduje agregat sa 4 redna cilindra, zapremine 999 kubnih centimetara, odnosno da kažemo jednolitarski agregat. Radi se o agregatu koji takođe razvija 115 Nm obrtnog momenta, 600-stepeni menjač, naravno krasi ovaj motor. Sve u svemu moram da napomenem da je ovaj motor cross-plane, inače. A pričat ćemo u nekom od narednih vlogova šta znači cross-plane, pošto je bilo dosta do sada motora koji su posjedovali cross-plane tehnologiju, odnosno generalno tehnologiju koja daje ono linearno ubrzanje. Big Bang je 2009. generalno izašao i pravio se sve do 2015. kada je izašao ovaj najnoviji model. Od 2009. do 2012. napravljena je takva prva generacija Big Banga, dok je ovaj 2012. do 2015. kao bio restyling, koji je donio neke lepe napretke, odnosno lepa unapređenja samog agregata. Pre svega toga moram da napomenem da je ovaj motor težak 206 kg, što je zaista fino. Posjeduje rezervoar od zapremine 18 litara, 18,1 litar, tačnije. A u ovoj godini dobio je onako fina poboljšanja. Radi se pre svega o traction control sistemu koji je u 7 nivoa, koji je implementiran sa MotoGP-a naravno, sa M1. Takođe unapredili su i gornji trougao koji je isto dizajniran po MotoGP-u, odnosno po M1 modelu. Naravno ovaj motor posjeduje i 3 moda vožnje, odnosno 3 driver moda, A, standard i B. To se može podesiti ovde. Posle ćemo reći kako se to sve tačno podešava. Naravno, fabrički dolazi stabilizator volana koji je smešten ovde ispod samog nosača kilometar sata i farova. Farovi su ove godine dobili i LED svetlo. Vešanje ovog motora čini napred 42 mm upside down viljuška koja je potpuno podesiva i nazad nam je monocross amortizer koji je takođe potpuno podesiv. Što se tiče samog kočenja ovog motora, napred su nam šestoklipne kandže sa diskovima koji su prečnika 310 mm, što je zaista onako veliko, a gore nam se nalazi Brembova 600 mm pumpa i nazad nam je 220 mm disk sa jednoklipnom kandžom, što govori da je zaista ozbiljno kočenje i mora biti zaista ozbiljno kočenje jer se radi o motoru koji lagano kuca 299. Što se tiče samih komandi motora, mislim da sad kameram treba da priđe ka meni. Sad će krenuo komandom. Što se tiče samih komandi motora, one su malo sad izmenjene na ove generacije, da nam se sa ove strane sad našao traction control, odnosno dugme za traction control, dole nam je dugme za sirenu, iza nam je prekidač za pokazivače pravca, dugo kratko svetlo, blicanje, traction control setting dugme, sa ove strane nam je gear switch, odnosno start switch i mod selektor. Ovde nam se nalazi prekidač za sva 4. Što se tiče samo kilometar sata, ove godine je samo malo izmenjen zato što su morali da ubace taj deo za sam traction control sistem koji se nalazi ovde gore. Što se tiče samog indikatora, odnosno sata, on pokazuje sve što nam je u suštini potrebno, osim one jedne informacije koju ja zameram da ne pokazuje, a to je količina goriva u stepenima. Tu nam je indikator brzine, tu nam je ukupna kilometraža, sve ono što nam je potrebno, sine lampice, sve to prokomentarisat ću najbolje u toku vožnje da sada ne bismo nešto mnogo gušili. Sjedanje ovog motora nam ide na 83,3 cm. Beš u 3 nivoa je podesivo. I podesivo je u 3 nivoa. Jedno čekam se da provozam ovaj R1 koji je zaista onako brutalan, koji posjeduje akrapoviće izduve, to je onako neko mnogo drugačije i brutalno će zvučiti, to sam uveren. I posebno tu još neke protektore i sitnice. Ne znam da sam napomenuo za farove da su dobili LED
Yes. Sve ono što je bitno ja sam do sada napomenuo. I evo čekam sada sedam da provozam ovaj Big Bang i da uradim recenziju. Pre nego što sednem na motor, da vidite kako stoji meni sa mojom visinom, lajkujte ovaj klip kao znak podrške mom radu i mom kanalu, subscribeujte se na kanal i naravno komentarišite ovaj R1. Ja mislim da zaista prebrutalno izgleda. Od svih motora od te generacije, realno, zaista prebrutalno izgleda. Naravno, BMW je... Ajde krenemo na video. I drugari, dobrodošli u novu recenziju motora. Danas sa nama Yamaha R1 Big Bang. Znam da ste čekali dugo ovaj motor i ja sam konačno na recenziji jedan brutalan motor. Jako mi je čudno sa BMW-a kad sedem na Yamahu, zaista skroz čudno, prečudno. Recenzije ove Yamahe jako se dugo čekala, posebno ovog Big Banga. O R-Catsu generalno znam da svi volite R-Catsa. Ja ću samo reći kako se čuje ovaj crossplane. Crossplane, bukvalno Ducati zvuk. Radi se naravno o četvorocilindričnom, odnosno agregatu sa 4 redna cilindra koji razvija 191 konjsku snagu, 115 Nm obrtnog momenta, 6 stepeni venja, znači moderno hlađen, zaista onako zanimljiv i impozantan i kao motor sa zvukom i kao motor sa izgledom, a i sa performansama zaista. Pogotovo Big Bang, ja kažem, zaista onako motor koji treba se navići na ovaj motor zaista. Big Bang, kao što sam naveo, se zove ovaj model i od 98. do sada to negdje čini mi se da vas ne znam, 7. generacija R-Catsa, ako se ne varam. Onako dosta stvari koje izmenjali s tim, da kažem, ovo je restyling i čuveni RM22 agregat, odnosno u ovom modelu 225. Ajde malo da se provozamo, da se onako privikne prvo na motor i da čisto da zatvorimo malo da se provozamo, jer koja želja mi. Samo ću reći wow. Što se tiče dizajna motora, 2008 model sam ja posjedovao inače, a što se tiče samog modela 2009, tu su bukvalno onako ona stakla koje su išle preko fara skinuta i tu su nam samo čočiva bukvalno. I napet zato ovaj motor izgleda
mnogo agresivnije, mnogo brutalnije, mnogo bolje. Nekako po mom mišljenju zaista izgleda onako top. I ja sam tu oduševljen. Napolje je dosta širok, ali ovaj far mi je nekako ostavlja bez daha samo svojom pojavom. Da ne pričam o ovom mrežanju agregata koje je baš ono nekako plastike dosta idu ka dole. Navikao sam da generalno idu dosta više gore pa se onda spuštaju, idu nekako direkt ka dole od samog usisa. Yamaha posjeduje onaj sistem ram air intake-a, odnosno stvari koje mu bukvalno dodaje snagu. Rezervoar je nekako baš malecki, iako je zapremljeno 18,1 litar, malecki je nekako i kompaktan je, ne smeta mi uopšte. To je stvarčica koja mi uopšte ne smeta. Odmah mogu da zapazim da mi na noge tuče, odnosno na stopala direkt mi udara toplota. To osjećam, iako je samo 78 stepeni trenutno, ja mislim on se u gradu greje na nekih 112-113 stepeni, tako da čisto da znate, i po gradu ta toplota šije. Rep, odnosno sedište je nekako tvrđe i dosta je klizavo, što mi se malo nije svidjelo onako. Kao što sam rekao, mnogi mi idu skroz uz rezervoar i bukvalno se uklapaju s ovom plastikom, ovdje te mašine onako da ste baš kao jedan sa ovim motorom, baš onako napravljen da se sjedinite sa samim motorom. I to mi se mnogo sviđa, ali sedište mi se znači tvrđe, mislim mekše je dosta na odnosu na prethodne modele, ali je tvrđe dosta na odnosu na druge konkurentne modele. Kažem, klizavo je dosta, to mi se malo ne sviđa onako, nekako je baš, možda je to samo primjerak ovaj, ali ajde, nećemo da budemo toliko surovi. Rep se kasnije iza širi, ispod kog idu dva topa koje daju ovaj gromoglasni zvuk, nešto između Ducatija i rednog, nešto između Ducatija i klasičnog četvorocilindraša. Naravno to je zbog crossplane tehnologije. Dijamantski onako oblik same štopaljke koja je inače led, meni se to mnogo sviđa, koja se podvija ovako, možete vidjeti sliku, meni se to baš sviđa. Što se tiče samog tog izgleda, klasični retrovizori, pametno, nema onih integrisanih migavaca koji mogu da vas onako s**u i sve to. Sat sa svim potrebnim informacijama, indikator brzine, indikator u kom ste stepenu traction kontrola, u kom ste modu, trenutno smo u standardu, poslije ćemo staviti na A, trenutna brzina, kilometraža ukupna i ono, trip 1, trip 2, to je bukvalno sve što nam i treba. Kilometar sat je analogni, to mi se sviđa. Ajde ga probamo ovdje sve iz druge brzine. Pustimo čovjeka se uključi, onako nećemo da žurimo. Trogao gornji je napravljen po dizajnu sa MK-a, odnosno GP modela, odnosno GP bolida, i zaista mi se mnogo sviđa, posebno ovaj delić ovde. Komande sam već onako govorio koje su i šta su, ne znamo koliko smo traction controla, smanjili smo ga sada na 5. Taj traction control ga onako čini da je sve onako savršeno i da se stabilizuje motor. Tu su lampice za pokazivače pravca, ulje, temperaturu vode, grešku, ne daj Bože, neutral, dugo svetlo i naravno rezervu. Žao mi što nema indikator u stepenima, sva četiri su nameštena ovdje, što je onako pozicija koja je meni skroz ok, a nekoji su namestili kasnije da vam je na gasu bukvalno, pa ne možete da se namestite pogodno što se tog dela tiče. Položaj vozača, dosta sam onako ispod, rezervoar mi dolazi bukvalno baš u nivo samog vrha gornjeg dela stomaka. Ajde probamo malo. Pozicije samog vozača da nastavim, rekao sam za rezervoar, agresivno sam postavljen onako, usica ide iza, da moram tako da kažem, zadnjica ide iza, ruke potpuno ispružene, mala širina mena, kebe su postavljene tačno kako treba. Nisu previše nazad, nisu previše napred, odlična pozicija, bar za mene. Nisam naveo svoju visinu, malo 586.
Potpuno su ispržene šake, opušteno skroz, znači sviđa mi se. Pozicija kao pozicija meni je odlična. Menjač tanačan i precizan, fenomenalno. Na sebi inače nosi Rosso Corse gume, to je jedan plus. Što se tiče same povodnosti motora, tu ćemo da odvozimo još jedan set krivina, pa ću da tu nešto prokomentarišem među toga. Smatram da ovaj motor baš nije za nekoga ko nema baš dovoljno iskustva, jer je tu malo teži za vožnju. Što se tiče nivoa težine, na primjer u 5 nivoa, ovo je neki 4 od 5 na primjer za težinu. Samo ubrzanje, i to je nenormalno, 115 Nm se toliko osjeća, 191 konjska snaga plus atrak i to. Kočenjem nisam oduševljen, mislim u toj kategoriji BMW je neprikosnoven, ali nisam oduševljen. Ajde vidimo malo ubrzanje kad prođemo ovo da nema toliko ljudi. Mislim, glupo je bilo reći da je hiljadarka, a da je Aircats, a da ne ide dobro. Ide nenormalno dobro. Zaista od tih 6-7 hiljada se najviše to osjeti, ali znači od srednjeg stepena obrtaja već je to bolest. Vuče motor od 0 do 200 kao od šale, bukvalno. Ostao sam bez komentara. Baš bez komentara. Kočenje mi se za sad ne sviđa na ovom agregatu. Grejanje koje se osjeća ovdje sa 83 stepena osjećamo nogama na 116 bih itekako osjetio. Cijena ovakvih modela ide u zavisnosti od stanja, idu, zavisi od godine i stanja. Od Big Banga ide negdje od 6 pa do 10-12 hiljada, ne znam. Sve u svemu nije jeftin motor za kupiti, to je sigurno. Kažem, za sad sam zamerio grejanje motora, sedište koje mi je onako tvrđe dosta i zato što nije namijenjeno da se sjedi na njemu. I kočenje koje mi nije na zavidnom nivou. Moram da pohvalim traction control koji izuzetno dobro radi svoj posao. Sad smo na full power modu. Se fino ponaša, odnosno odlično ponaša u krivinama, naravno očekivano je, kao što rekao, 40 mm upside down, vidiška napred, potpuno podesiva, ono kroz amortizer, potpuno podesiv. Op. Doza zabave. Reši. Kakav motor. Ljudi moji. Što se
svega tiče prepune snage, obrta i to ubrzanje, nema to šta komentarisati, ovo je nenormalno. Motor koji imamo. Inače, RKC je poznat zaista kao motor za kojeg se najviše gine, pogotovo u starijim generacijama, gdje na 7000 motor bukvalno eksplodira, a malo onako se teže vozi, te nije baš za neiskusne vozače. Red je da ga ocenimo, zaista. Izgled je na ovom motoru čista desetka, meni je perverzija ovo izgled motora. Nekako je onako zaista lep. Ima svoju liniju jedinstvenja što ja najviše volim. I tu bih dao ocenu desetku. Što se tiče udobnosti, već osim na zadnjici, neudobnost, tu bih zamerio i zato što takođe se osjeća grejanje motora i to na temperaturama koje su izuzetno niske jer nije gradska vožnja. Ovaj motor da zagledajte malo u gradu, ja mislim da vam prži noge, odnosno da imate onaj, kako se kaže, epilator. Rajno ukrenje dlaka sa nogu besplatno. Povodnost motora teži je malo za vožnju za razliku od drugih motora, ali po mom mišljenju, po mom mišljenju, meni onako ok, super za vožnju, stabilan je, čvrst je i dobro upija neravnine i odlično se ponaša u krivinama. Desetka od mene kao čale, ali kažem na skali težine vožnje 4 od 5 po mom nekom mišljenju. Ducati je malo teži za vožnju, eto, od njega. Wow. Pogotovo ove Rosso Corse, bolesne gole. Menjač je odrađen zaista odlično, fino, sve onako ulazi pod svoje kočenje. Moram da zamerim i tu bi dao osmicu jer nisam zadovoljan kočenjem. Yamaha je poznata po dobrom kočenju, ali ovoga nema nešto onako odlično. Ipak je BMW tu neke dve klase iznad BMW Ducati, pa onda možemo reći Yamaha. Tu bih dao osmicu, kao što sam već naveo. Ubrzanje, već sam rekao, meni viši stepen obrtaja izlačen u maksimalu i ubrzanje je odlično i za ubrzanje i za snagu je desetka, tu ne može šta da se loše kaže. Traction control se savršeno ponaša, odnosno odlično radi. Probao sam ga i u A modu i u standardu, probao sam i sa smanjenim tractionom i sve, sprečava vas na točak, što je opet ok, koji će vas na putu lepo sačuvati od proklizavanja. Dosta je bilo klizanja, traction control je to iskontrolisao. Zaista velika onako pohvala za taj deo tu. Zvuk je, ja ne znam, evo, ja ću stati malo da vam istuliram motor kada budem završio. Zvuk je prebolestan i sviđa mi se, zaista zvuči top. Nekako mi je tu negde sa V4 Ducatijem sa tim zvukom, ali opet je lepši ovaj, nema onoga, ne znam, nekako je bar meni lepši. Ne sviđa mi se što sedište kliza, to sam već naveo, ali bože moj, ne može biti sve potaman, naravno. Došlo je vreme da završimo ovu recenziju, jedan izuzetan motor koji nije za nekog ko je neiskusan, apsolutno, i koji je jako opasan zbog svoje snage i svog obrtnog momenta koji su nenormalni. To je moj komentar za ovaj motor. Naravno, nemojte kupovati ukoliko ste neiskusni, jer će vas brzo povući i odvući da ne treba. Ako vas vidio ovaj klip, like, share, subscribe na moj kanal, a mi se vidimo u nekom od sledećih vlogova. Naravno, komentarišite vi ovaj Big Bang, da li se vama svideo neke stavke u vezi njega. Mi se vidimo u nekom od sledećih vlogova, to je bilo to, stay strong. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.